Nakabulo ba ka nga tulog bukhart sa octopus ug siyam ang ilang utok? Imagine ninyo kung ang Spider-Man na is superpower, ang octopus kay real life superhero sa ocean. 3 hearts, 9 brains, and blue blood. Mind-blowing kayo no? Octopus are just ocean-friendly neighborhood or shapeshifters. Maka-fit sila through tiny cracks, maka-change of color, maka-camouflage, murag ninja wizard sa dagat. Pero ang pinaka-wild, 3 hearts, 9 brains, ug blue blood. Unsaon na nila? So duha sa ilang tulog ka hearts, nagtrabaho para circulate blood padulong sa ilang gills or ilang lungs. Isa ka heart para sa organs. Pero kung maglangoy sila, ang heart para sa organs muundang og beat. Mao nga kasagaran, makita dato sila nga nag-crawl lang. Dili kaayo sila malangoy og taas. Niya sa brains pod, isa ka main brain ang control center nila. 8 ka mini brains na sa ilang tentacles, murag personal mini computers sa ilang kamot. Amazing no? In fact, 2/3 sa ilang neurons na mismo sa tentacles. That's why maka-feel og sense sila gamit ra ilang bukton. Through touch, powerful kaayo no? Backing all these ninja skills up sa ilang dugo kay blue dili red, parya sa ato. Tungod kay ilang blood copper base, ang tawag ani kay cyanoglobulin, pero medyo hinay-hinay pod sila compared sa human. Kaya ang cyanoglobulins mas less efficient kaysa hemoglobin. Mao bitaw, ayaw mong expect na makita ang octopus nga nagmarathon anytime soon. And that was your concerning but cool octopus fun fact for today. Thank you!